दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप थाना क्षेत्र में तड़के वकील के चैम्बर से एक लॉ कॉलेज की छात्रा का झूलता शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान सोनिया हलदार 21 वर्षीय के रूप में हुई है, जो काकद्वीप के गांधीनगर इलाके की रहने वाली थी। परिवार के अनुसार सोनिया लॉ की प्रथम वर्ष की छात्रा थी और काकद्वीप कोर्ट के वकील शेख मनोहर आलम के पास प्रैक्टिस के लिए जाती थी। हर दिन की तरह वह मंगलवार को भी घर से निकली थी, लेकिन बुधवार तड़के करीब 4 बजे परिवार को खबर मिलती है कि सोनिया का शव वकील के चैम्बर में झूलता पाया गया है। खबर पाकर परिवार वाले तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पहुंचकर काकद्वीप थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनिया के बैग से एक प्रेम पत्र भी बरामद हुआ है। परिजनों का आरोप है कि सोनिया का वकील के साथ प्रेम संबंध था और उसी कारण उसने आत्महत्या की। परिवार की ओर से वकील शेख मनोहर आलम के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि मौत का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने इस संबंध में एक अस्वाभाविक मृत्यु मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ঝুলন্ত অবস্থায় এটাই দেখেছি, আর সিসিটিভি ফুটেজটা আমি দেখতে পাইনি। কি আইনজীবীর সঙ্গে কিছু গন্ডগোল হয়েছিল? ওটা তো আমি জানি না ঠিক। আপনি একটা বলছেন যে সিসি ক্যামেরা যে সেই সময় ফুটেজ পাওয়া যায়নি, এর আগে সিসি ক্যামেরা পাওয়া যাচ্ছিল? ওটা ছিল হয়তো, কিন্তু আমি অতটা খেয়াল করিনি। ছিল, ওনাকে তো আমি ফোন করিনি, উনি ফোন করেনি, ফোন করে, কিন্তু আজকে যোগাযোগ হয়নি। মেয়ের সঙ্গে শেষ কখন কথা হয়েছিল আপনার? আজকের এখনো পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথা হয় না। সকালবেলা যা এখানে বেরিয়ে গেছি, আমি যেরকম ফোন করি 3টের দিকে ওরকম ফোন করলাম। এবার আমি রুমে ঘরে সবে খেয়ে দিয়ে বসছি, 4:10 আমাকে লোক ফোন করলো। দিদি আমাদেরকে কিছুই বলে যায়নি। সকালবেলা আমাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলে হাসি মুখেই বেরিয়েছে। এবার আমরা 4টে নাগাদ খবর পাই যে এরকম একটা অবস্থা। আমার বাবা ওখানে যায়, বাবা দেখে এই অবস্থা। তো দিদি কোথায় গিয়েছিল? দিদি ল নিয়ে পড়ছে, ওখানে একটা উকিলের কাছে মনোহর আলম যার নাম, তার কাছে দিদি ল নিয়ে শিখছে বিষয়টা। দিদি ওখানেই প্রায় দিন যায়, সকাল 7:30 নাগাদ যায়, আবার বিকাল 6:30 নাগাদ ফিরে আসে। এটা কতদিন ধরে আইনজীবী ওখানে প্র্যাকটিস করছে? এটা এই জানুয়ারি মাস থেকে, এই বছরের জানুয়ারি মাস থেকে প্র্যাকটিস করছে। এই বছর মানে প্রায় 1 বছর হতে যাচ্ছে। প্রায় 1 বছর হতে যাচ্ছে। তো আইনজীবীর সঙ্গে বা কিছু হয়েছিল দিদির? আইনজীবীর সাথে কিছু হয়েছিল কি না হয়েছিল আমরা কিছুই জানি না, কিন্তু আমরা কিছু চিঠি পেয়েছি ঘর থেকে, সেটাই আমরা এখন দেখছি।